ओके हांव कर्मकार नेरो नावेली पंचायत आमची ग्रामसभा आसली एक इशू काडलो जो लॉंग पेंडींग इशू ऑलमोस्ट अ इयर जालो एक आमची एक न्हंय आहा जी रावंड फोर्डसून माणपांतल्यान जाकली वचून सिडनी आनी रिवर साला ती जॉयन जाता मागीर देन इट फ्लोज ऑन टू एरेबियन सी इन द इंडियन ओशन सो लास्ट इयर हांवें एक कंप्लेन घायलोली की हे न्हंय जायते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उडयताय लोक प्लास्टिका पेट बॉटल्स स्टायरोफोम सगळी गार्बेज एनिमल कार्कासान उडयताय न्हंय हे भाशेन ही रिवर साल प्रिझर्व करी आमचे पेड्यार जाल्या आनी आयज येता तेजो चोवपा येना हेका लागून आयज आमी एक ग्रामसभा प्रपोजल घायलोली आनी हॅव रिक्वेस्टेड द विलेज पंचायत टू एक्ट ऑन दीस कंप्लेन टू टेक नेसेसरी एक्शन दे कॅन क्रिएट अवेअरनेस in the wards in the village that will include some village elders, educational institutes. They can include the primary health center who had already done the inspection of the river. आणि वॉटर बॉडी आहे थिंगा ते वॉटर बॉडी एशकोन लोक वेस्ट हाडून उडयतात सुवेजी सोडटाय आनी सुवेजी सोडून लागले आयज एक इशू येयलो आहा सिवरेज कॉर्पोरेशनान एक पाम हाऊस डिझायन केला जे पाम हाऊस विल बी सिटिंग ऑन द बँक्स ऑफ दिस ट्रिब्युटरी ऑफ रिवर साल इन मांडोपा नावेली सो विलेजांनी आज ग्रामसभा सांगलो आहा की हे पाम हाऊस वी डोंट वॉन्ट दिस पाम हाऊस ऑन द बँक्स ऑफ द रिवर बिकॉज हे अल्टिमेटली कितें जातलें एट लास्ट वेन सिवेज कॉर्पोरेशन तेंगे कमिशन जाली आख्खी लायन हे रातीचे सिवेज काडले आनी हे रिवर साला उडयतले जशें आतां जाता हारेवालार थिंगा लोक आजून रेगुलर बॉम्ब मारता की सिवेज वयता आनी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानी रिपोर्ट काडलो आहे की वर्सा 12 म्हयने द कॅलिफॉर्म बॅक्टेरिया इन दिस रिवर साल इज एट द हाय पर्सेंटेज म्हणून इतलो रिपोर्ट काडलो आहे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सो आम आयज ग्रामसभाचे एक रेजोल्युशन घालून मारला की हे पाम हाऊस तेमी बंद करचे सिवेरेजाचे आनी दुसरे जाग्यार आमच्या विलेजांत तेंका ग्रामसभा मेंबरांनी एक दुसरो जागो ऑल्टरनेट जागो रेकमेंड केला इतलें आसा आनी आयज रिवर साला लागून आमी हे केला ड्युटी सांबाळपाक पळोवया आतां विलेज पंचायत कितें रेजोल्युशन घेतलें म्हजें नांव आंतोनी आल्वारीस हांव सद्याक आतां वायस प्रेसिडेंट ऑफ विलेज सेल ऑफ ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी जो हालींच घडोवन हाडला जो वायस प्रेसिडेंट सो आमी सगळ्यांनी चोयलां की कितलीं वर्सां जालीं ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पास केल्लो बट ओन्ली वीथ देवनागरी स्क्रिप्ट सो आमकां खंय तरी आमकां दिसलें की रोमी स्क्रिप्ट जितली चलता दॅट हॅज बीन डिस्क्रिमिनेटेड हो भेदभाव जावंक जायनासलो आनी हो आमी कायद्याशीर करपाक जाय ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आनी त्या एक्टाक कोणें चॅलेंजींग मारूंक ना कोण गेले जाल्यार प्रेसान गेले कोण एका मेमोरेंडम दिलो ताका मेमोरेंडम दिलो हें जावंक जायना तर आमी डिसायड केलां की आमी जे मायनॉरिटी कमिशन आहा दिल्ली ताका 2 रायट आहा एक रिलिजियस मायनॉरिटी आनी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कोण ते ताका रेजिस्टर करता सो अंडर दॅट कमिशन वी वील बी रेजिस्टरींग आनी थ्रू दॅट वन्स वी आर रेकग्नायज वी वील डिमांड फॉर इक्वल रायट फॉर कोंकणी स्क्रिप्ट रोमी स्क्रिप्ट आता दुसरो एक विशय आसा तो अजून मेरेन गोंया गोवा गव्हर्मेंटान मायनॉरिटी कमिशन सेल स्टॅब्लीश करूंक ना बाकीच्या स्टेटींनी केल्ले आहा तेवूय पयलें जावपाक जाय कित्याक तांणी मागीर आमकां रेकॉग्निशन दिवचें हें आमचें मागणी आसता सो आयज तुमी हे ग्रामसभा रेजोल्युशन केलां आज आमी ग्रामसभेक मांडलें हें रेजोल्युशन आनी म्हाका एकदम आनंद भोगलो की सगळी पुराय ग्रामसभा उबे रावन आपले स्टँडींग हें दिवन तांणी नॉट ओन्ली द रेजोल्युशन वॉज पास पूण तांणी जे कोंकणी मातीस ताणें हे पासून जीव दिलो तांकां एक श्रद्धांजली दिली आनीक हे आमी करून पावप कित्याक आमी कोंकणी मार्केटांक विसरले आनी आमकां जे इतलें ते डिस्क्रिमिनेशन जाल्लें तेंय विसरून गेले पूण आतां सगळे एकठांय येवन आमी हें करूंक सोदतात आमी कोणाक भायरावंक सोदना जे कोण कोंकणी रोमी स्क्रिप्टा खातीर जबाबदार आसा तांणी तेन्ना सगळ्याचो सांगात घेवन आमी हें हॅरल्ड पिंकाव फ्रॉम नावेली विलेज पंचायत आज आमगे ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभा आमी एक पॉयंट आसा रिगार्डींग ट्रॅफिक कंजेक्शन आनी हेका लागून सिन्स मेनी मेजर हायवेज एंड रोड्स हॅव कम आनी 2 ब्रिजीस लायक सिगेटी आनी तेलावली हे 2 ब्रीज जाले तेका लागून ट्रॅफिक इतलें वाडला सिगेटी रोडाचेर की देर इज नो स्पेस फॉर पीपल टू वॉक ऑर टू रोम आनी प्रॉब्लेम कितें जाला आता नावेली फाबरी दे वॉन्ट टू बिल्ड अ कॉलेज हाय सेकंडरी
in the parking space, which is opposite to the ground. आता ग्राउंडार थिंगा पार्किंग बीन ग्राउंडा फाल्यां गेम जाल्यार तुमी ग्राउंडाचेर पार्किंग जाता. आतां थिंगा जर ग्राउंडा पार्किंगा बरोबर बिल्डिंग येयले जाल्यार कंप्लिटली चॉक जातलें कित्याक देर इज नो पार्किंग एट ऑल. आनी स्मॉल एज म्हणटा तें कितें म्हणटा आमगे पार्किंग करपाक मेळना म्हणटा. सो वेर द ग्राउंड sports person who come there will park their vehicle. That is a major point. And secondly, and nowadays after surrounding the high school, Rosary High School, the higher secondary and college, आमकडे have space now. So space आता ते आता building बनत होत आहे. So it will become like a concrete jungle. Not only it will harm the all the school children, the college children, or the higher secondary, but it will harm the full Navilkar. Then Sigeti, Singh, Kelawar, it's a problem. Traffic, we cannot even cross the road. I'm a cross the road, I'm change pata. Cross the road because the vehicles are coming so fast. There is no speed limit. आणि एका लागून फ्लायट एक्सिडेंट जाला. पयलीं रिसेंटली कॉलेजी गेटी कडेन एक म्हणजे एक्सिडेंट जावन ताका हें जालें डेथ जालें. दॅट्स वॉट आय हर्ड. सो आय डोंट नो बट इट इज अ फॅक्ट. रोजरी कॉलेजी कडेन गेटी कडेन एक्सिडेंट जालो. सो हें जायना जावपाक आमी रिक्वेस्ट हांवें पब्लिकाक एक लेटर बरयल्ली आहा की तो प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट फॉर एनी स्कूल ऑर एनीथिंग. कित्याक देट द ओनली स्मॉल स्पेस लेफ्ट फॉर पार्किंग. पार्किंग पार्किंग करप टोटल एक बिल्डिंग बांदे पार्किंग बांदताय. सो एटलीस्ट दॅट वील बी सेफ. सो ताका आमकां रिक्वेस्ट आसा थिंगा आमी हायर सेकंडरी स्कूल कितें बांद केलें आमकडे पळय स्पेस आहा फॉर स्कूल एक्टिविटी, फॉर कॉलेज एक्टिविटी एंड फॉर हायर सेकंडरी एक्टिविटी मोर दॅन सफिशियंट. आनी आमकां स्ट्रक्चर नाका. सो ताका लागून आमी रिक्वेस्ट केला थिंगा आनी पंचायतीक रिक्वेस्ट केला थिंगा आनी बांदून दिवचें न्हू. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.